छोटे बच्चों द्वारा सिक्के निगलने के कई मामले सामने आते हैं, लेकिन सिद्धपुर गोकुल मिल में काम करने वाला प्रवासी युवक सितेश कुमार पटेल उम्र 25 सुबह ब्रश करने के बाद जीप पर मौजूद युगला को हटाने के लिए युगला का इस्तेमाल कर रहा था। तभी युगला काफी पीछे चला गया। भोजन को नली में ले जाकर निगला जाता है और वह पेट में फंस गया। जी हाँ, पेट में उलिया फंसने से वह तड़पने लगा। उसके साथ काम करने वाले कर्मचारी उसे तुरंत सिद्धपुर निजी अस्पताल ले गए, जहां उसे एक्सरे के लिए सिटी अस्पताल रेफर कर दिया गया। फंसा हुआ देखा गया। पार्टनर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर हितेश पंचीवाला ने एंडोस्कोपी की मदद से 10 मिनट में उसके गले से ट्यूमर निकाला। इस बारे में डॉक्टर से पूछताछ पर उन्होंने कहा कि ऐसा मामला पहले कभी नहीं सुना गया। 1 घंटे के भीतर उन्हें छुट्टी देकर घर भेज दिया गया। ये मेरा मित्र सितेश कुमार पटेल है, गोकुल कंपनी में काम करते हैं। सुबह ही ब्रश करते वक्त निकल गया था इसको अंदर, तो इसको यहाँ पाटन डॉक्टर के पास आए थे, हितेश पंचीवाले के पास, तो उन्होंने दूरबीन से इसको अंदर से चेक करके निकाल दिया। मेरा नाम सितेश कुमार पटेल, सिद्धपुर गोकुल से। सुबह ब्रश करते समय मैं ये पट्टी निकल गया था भूल से। अभी मैं डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने निकाले, मेरी तबीयत कम्प्लीट है। आ सिवेश है, एनी उम्र 25 वर्षની છે। એ આજ સવારે બ્રશ કરતાં કરતાં ઉલ્યું ગળી ગયેલા અને ઉલ્યું ગળ્યા પછી એમને પેટમાં દુખાવો પડ્યો, તો એ પછી ત્યાં લોકલ ડૉક્ટર પાસે ગયા, તેમને એક્સરે કરાયો। તે એક્સરેમાં આપ જોઈ શકો છો કે આ જે ટંગ ક્લીનર છે, આ ટંગ ક્લીનર આપણને પેટમાં હોજરીમાં દેખવા મળે છે। તો આ ટંગ ક્લીનરને અમે એન્ડોસ્કોપી દ્વારા હોજરીમાંથી રિમૂવ કરીએ છીએ અને લગભગ કલાકમાં પેશન્ટ કમ્પ્લીટ ઓલરાઇટ છે અને હવે અમે એમને રજા આપીએ છીએ। તો મારે એ જાહેર જનતાને જણાવવાનું કે તમે જ્યારે ટંગ ક્લીનર કરતા હોય, બ્રશ કરતા હો અથવા કોઈ પણ વસ્તુ મોઢામાં નાખો તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આપણે બાય મિસ્ટેક એને ગળી ના જઈએ, અને જો ગળી જવાય તો ગભરાવાની જરૂર નથી। તમારે એવા નજીકના એન્ડોસ્કોપી સેન્ટરમાં જવું જોઈએ, તો આ બધી વસ્તુ એન્ડોસ્કોપી દ્વારા ઇઝીલી રિમૂવ કરી શકાય છે અને પેશન્ટ લગભગ કલાકમાં ડિસ્ચાર્જ મળી જાય છે। આમ પેશન્ટ મોટા ઓપરેશનથી બચી જાય છે।